O glorious Saint Joseph, model of all those who are devoted to labor, obtain for me the grace to work conscientiously, putting the call of duty above my natural inclinations, to work with gratitude and joy, in a spirit of penance for the remission of my sins, considering it an honor to employ and develop by means of labor the gifts received from God, to work with order, peace, moderation, and patience, without ever shrinking from weariness and difficulties, to work above all with purity of intention and detachment from self, having always death before my eyes and the account that I must render of time lost, of talents wasted, of good omitted, of vain complacency and success, so fatal to the work of God. All for Jesus, all through Mary, all after thine example, O Patriarch Saint Joseph. Such shall be my watchword in life and in death. Amen. Direct, we beg you, O Lord, our actions by your holy inspirations, and grant that we may carry them out with your gracious assistance, that every prayer and work of ours may begin always with you, and through you be happily ended. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Good morning, everyone. May buntag sa tanan. Welcome to our weekly program, Daryl's Corner. We talk about spirituality, authentic and Catholic spirituality. So, may buntag mga ka-online. Sa di pa ta magsugod, no? Atong pasalamatan ang OBM staff, no? Labi na ang creator of this Oro Broadcast Media Online, si Sir Lito Sirlona. Maayong buntag diha, sir. Salamat sa imuhang paghatag og oportunidad, no? Unending Thanksgiving, no? Unending grateful kay ko sa imo, sir. Ug sa iyang banay ug sa mga tanan nga lumilihok aning maong programa. Maayong buntag sa tanan. Akong greet lang ko, no, sa ako ang family, no, labi na sa akong wife, sa ako ang igsuon, ako ang papa, mama, o pamilya diya sa Bunbon, labi na karon nga medyo na ay kakulian, no? So our prayers is all for you, for the health, especially sa ko ang pamilya sa Gusa o sa Lagintingan sa akong wife. Maayong buntag. Labi na sa akong mga students, no? Kani nga topic actually is very very what do you call this one, kining special kaayo nga topic kay para ni sa kung gini siya kanang tugma gid ni sa kanang ilahang lesson, umabot nga lesson next week. Alright. So maayong buntag diha sa akong mga students, labi na sa college na akong students, no? Alright, nawala naman. Okay. Yeah, akong students. Yeah. Also, pasalamatan po nako ako ang akong mga friends na nga nag-support aning maong program. Okay? So, by the way, atong topic karon revolve around sa gitawag nga spiritual life. Okay? So, okay, ato siyang i-arrange kadyot ang ako ang
maong sini. So kabalo na mo aning mga technology karon, no? Medyo gagampa pag yun pero sige lang, striving gyapon. Okay, ato sang i-arrange ato ang kuan. Alright. Okay. Okay. Okay, ako ipakita sa inyo ha karon ang screen sa maong PowerPoint akong gihimo para sa inyo ha. Okay. So the topic now is about okay, nawala. Okay. So ang topic nato karon is about a healthy spiritual soul. Right? So sa ato ang program, actually the program itself, no, ga-explore ta sa ideas sa spirituality, and whenever we talk about spirituality, we always associate it in our soul, ato ang kalag, no. Pero sa ako ang gi-explain sa akong mga students before sa ako ang klase, uh, dili lang dili lang ang kalag ang basihan sa pagtan-aw sa kinabuhi. Apil po na nga to ang lawas nun nga kinabuhi, no, atong physical sense, no. That's why sa ako ang gidiscuss sa akong mga students, no, og sa inyo hapod nga importante gayud nga adunay kanang kining balance between our body and our soul. That's why we take care of our body at the same time take care of our soul. All right? So, pero karon nag-focus na karon sa kining gitawag nga healthy soul. So sa akong klase nagstorya ko about sa unsay meaning sa desire. I think sa mga previous nato nga mga online nato nga mga streaming, no, nag-isgot man ta about ani, no, what is desire, what is soul. All right, so muni mga typically nga association sa gitawag nga spirituality. All right, so ato na maning nahisgutan sa ato ang program, no, about spirituality. Spirituality is ultimately about what we do with the desire. Okay, so this desire kini ato ang desire nga kinaiya sa kalag, right? Kinaiya sa kalag. It means kining muni siya ang nature sa kalag nga mohatag og desire when kaikag, no? Desire sa mukaon. Actually na-discuss na pud ako ni sa akong mga students about sa kanang according to Plato, na yung mga naglailahi nga faculty sa kalag, no? Na ay appetitive soul, na ay rational soul. Okay, so muna siya ang mga klase nga mga approach sa kalag, no? Pero karon atong simplify nato ni, no. Ang main objective ani nga topic is kanang unsay pagkahibalo nato nga kita aduna naata sa sakto nga dalan, no, or sakto nga pagsabot sa spiritualidad. Kaya usahay kining atong perminti makita sa usa ka tawo kung mingon ta nga siya usa ka kinang santuson balalunon kay nga tao kini adunay relihiyoso kini nga tao, no. And then we sometimes judge, or we sometimes kining assume that this person is a religious spiritual nga tao tungod kay makita man sa iyahang gawi, no, sa iyahang action. Pero actually kining mga seemingly nga definition sa usa ka espirituhanon nga tao or healthy nga kalag, kining usahay ma-misinterpret nato, ma-misjudge nato ang tao, no. Dili lang na siya mao ang basihan sa pag-define or sa pag-shape, sa pagporma sa usa ka espiritualidad, no, nga makita nato sa simbahan, religious kayo,
Labi na nga akong gihisgot last time nga ang spiritualidad is not just simply a religious aspect but also as a physical aspect, no? That's why it talks about what we do with our desire, no? Our longing, our kind of in terms of handling the pain and the hopes that they bring us. That is our spirituality. All right. So ato ning agion na lang nato, no? Basically ang spirituality is how we channel our desire. Okay? The truth of the matter, we all have a spirituality, whether we want one or not, whether we are religious or not. Okay? So what shapes our action is our spirituality. So the manner, the attitude, the character, the way we conduct ourselves, that is spirituality, no? So since sa una palandaan adunay kanang sense of spirituality. All right? Wala lang namugna ang word nga spirituality, pero ana sa tua ang kanang hiyas sa spiritualidad. Okay? Sa ako nang gingon, ang desire is something that is an act, and when desire makes us act, no? Push us, inspire us, no? And when we act, we do will either lead to a greater integration or disintegration. So basically, desire is just a push, no? A push wherein we are trying to integrate ourselves to ourselves or in the society. So basically, in ourselves, no? Right? Daghan tag mga desire nga somehow will lead us to disintegration. Kung mingon tag disintegration mga higala, ang pasabot ani kanang bitong disintegrate kanang mabuak, mapikas-pikas, disorient, no? Kanang mawala ta sa passing. So within our personalities, mind and bodies, right? So ang spiritualidad mo'y magtabang sa tuang mo place in sa tuang desire sa maayo og sakto nga pamaagi og sakto nga tumong. Right? So by this we will try to somehow in this kaning pagsabot makahatag sa tua og kanang mas close relationship diha sa tong Ginoo kaysa man ang author aning gitawag nga spirituality. All right? So lagtud ka storya, we can define spirituality this way. Spirituality is about what we do with the fire inside of us, about how we can channel our eros, no? Eros is a Greek word. Eros is a very kining talang kanang sexual nga desire, but mainly it's about kining desire, no? Okay. So unsa man nato ni kini ato mga kaikag, no? So aron nga, for example, the desire to pray. Yes, we decide for praying, which is muna pinaka kining murag kulang sa tua mga igsoon, no? Labi na karon nga panahon na this pandemic really push us to pray, the desire to pray, to ask God for forgiveness, to ask God for help, basically to ask God for healing, no? So kani siya maayo ni siya nga desire. It will lead us to integration. We will try to integrate, no, ourselves towards the better good, no, of ourselves, no? Muna siya. Pero naay mga desire nga gusto ta mo laag panalita, no? Laag ta sa mall or di ba malikayan, no? Maglaag ta. Pero the risk is that kining maka-contain tag ka ng, virus, okay? COVID-19 for example, no? So this desire somehow will lead us to disintegration. Okay? So here, when we talk about spirituality, aduna gyud siya gitawag nga discernment, no? So ato na lahi na siya nga topic po atong isgutan, no? Pero karon ang atong question, again we go back to the meaning of soul. Duha ka function ang soul, no? The principal energy, no? And then the principle of integration. So the soul not only makes us alive, it also makes us a one, no? So life principle according to Aristotle or Plato, yun siya. Ang soul is a life principle. Right? Siya gahatag sa kinabuhi sa tao. Alright, now, pero mangutan nata, muna siya ang main topic, no? Nga atong tukion karon is that what is a healthy soul? Right? Unsa ang timailhan nga atong kalag
kining healthy. So a healthy soul therefore must do two things for us. First, it must put some fire in our vein, no? Keep us energized, vibrant, living with jest and full of hope as we sense that life is ultimately beautiful and worth living. So first is that adunay ka ng kaikag, no? Para ang atong soul kanang adunay kanang healthy soul, dapat dili siya lukewarm, dili siya kanang tawag ni kanang bitang luya. Dapat adunay energy, no? Adunay kanang kaikag, adunay kanang sense of power, no? So usa po na kung imong kalag medyo lukewarm, luya, ang imong kalag medyo discourage kayo tungod sa mga sitwasyon karon or sa imong whatever situation you have, no? Nagtimelhan ka na nga medyo dili na inana ka healthy mong soul, no? So kung imong kaikag nimo nga mumata sa iyo sa buntag para mo digamo magampok pagkaha or magtrabaho, timelhan ka na sa kanang healthy nga soul, right? Pero kung sobra po kaayo, alright? Kung sobra na po kaayo nga kaikag sa maong desire, no? It will lead to integration. So nindot kini tan-awon nga perspektibo nga kana bitong naa sa middle, no? Not to lukewarm, dili pud kaayo grabe ka init, no? Napud sa dili na nakabugnaw o dili pud na naka kainit, no? So dapat kanang lukewarm ta, no? Nata sa tunga-tunga, no? Sama sa kana bitong mag-inom tag tubig nga gusto tag kanang labi na kanang mga healthy kining mga conscious kaayo ba sa health, no? Like kailangan gud mo inom og kanang lukewarm lang, dili kayo na nakabugnaw, dili na kayo ka init, no? So lukewarm lang. All right? So same goes with spirituality. When we talk about healthy soul, dapat dili pud na nakakusog ang kaikag, no? Ug dili pud na kaluya sa kaikag sa kinabuhi. All right? So muna siya. Second, a healthy soul has to keep us fixed together. It has to continually give us a sense of who we are, where we came from, where we're going, and what sense there is in all of this. Therefore, in the second kining pagtuki sa healthy soul is that kining kita dilitat kanang latagaw, right? Somehow this kaikag nato will kining makaabot sa lain-lain nga mga hugna sa tong kinabuhi, no? Right? Just think of a fire, no? Ang fire nga dili ma-contain, no? Kuan gina siya, scattered kaayo ang fire niya. Pero kung ang fire gani limited lang siya, contain lang siya sa usa lang ka position, usa lang ka proseso, nan ang kalayon niya dili na nakatag. Right? Klaro siya og kanang naa siya direksyon. Right? So kung ato ang kalag karon medyo katag kaayo dagan tagipang aside from our mind to una, no? But our direction sa to kinabuhi, sa to ang pag-atiman sa kinabuhi, sa tong kagalingon, no, itself is indication that we need to somehow kining be of healthy sa tong kalag, sa tong kalag, right? Sa tong mga kalag. Right? So the second point, nagpunting man diha sa kita isip sa katao, dapat nga dili lang will not allow desire to destroy us, no? So adunay sense of direction, no? Adunay kanang awareness atagikan o atapadulong ug unsa nato ni, no? So secondly, the healthy soul, the second point would somehow direct us to what we call the rational idea of a soul, no? Rational kanang kabulo mo timpla, kabulo mo rational, kabulo mo kining weigh things kung ka padulong mo na siyang but pasabot aning second point niining pagsabot sa healthy soul. Therefore, para sa ako that a healthy soul is when we try to really enliven the function of the soul, no? Pagkabuhion ang kining duha ka functions sa soul. Again, ang function sa soul is to give energy, life principle, no? The principle energy,
and the principle of integration. Kanilang duha nga punto ato ang hinumduman aron nga ma-determine nato kung atong kalag aduna nay kanang unhealthy na ba atong kalag, no? Integrated pa ba ta sa tuang lawas o sa tuang kalag, right? So for example now, kung ikaw grabe kay kakaikag nga ato simbahan pero malimtan nimo imong pamilya panalitan, no? Malimtan nimo imong bana panalitan, imong asawa kay na nakaperminti sa simbahan, that is not a life of a healthy soul. Kay wala may integration diha. Kusog imong kaikag, kusog imong desire, pero ang imuhang pamilya malimtan na, no? So that is very wrong motive and misdirected and disintegrated kaayo nga pagsabot sa tong kalag. Right? Nakuha ninyo ang point. So, muna siya ang mga one of the examples, no? Nayuban nga grabe pug kaikag diha sa social involvement, no? Pero malimtan na ang the spirituality, the life of prayer, no? Malimtan na ang kinabuhing spirituhanon diha sa pagsimba, sa pagkanang amuma sa kalag, no? Karon limited naman kaya ato ang pagsimba, no? Well, na yung mga online masses, no? So usa na sa mga example ani. Alright? So sobra kay mo kaikag sa butang pero malimtan nimo ang integration, no? Ang uban pod kanang gabi ka integrate pero malimtan ang desire, right? So dapat adunay gitawag nga striking of the balance of these two definition, the principle energy and the principle of integration. Kuha ninyo? So karon atong tukion karon in a very kanang detailed kaayo. So the question really is how to have a healthy soul. So nato mga determinant ato ang gibuhat kanina. So unsa man ato pagkabalo nga ang kini ato ang kalag adun napabasa sakto nga direksyon. Now, this discussion, given that you understand the how life should be in the sense of spirituality, no? In this discussion nag-assume na kibali ako nga doon na kay pagsabot sa pagampo, sa imong kinabuhi and all. So, muna siya karon, no? So, the spiritual life, no? According to Ron Rolheiser, gani muna siya itong gikuha nga source, no? Is a non-negotiable pillar of the spiritual life. So, in the spiritual life, adunay upat mo siguro ni, upat ka pillar of the spiritual life. So, now this topic will aim or will determine sa tuang spiritualong kinabuhi, the how of our spiritual life. Okay? So unsa man ni? Unsa ni mga pillars of spiritual life? When we have these pillars, no? Then we really practice our spirituality. Okay? So number one pillar is the private prayer, okay? Or private morality. Now, ato sa i-focus ang first, no? Private prayer and private morality. That is the first pillar. Of course, we need to have our personal conviction, our personal kining prayer life, no? So therefore, kinahanglan gyud nga aduna tay kanang personal nga relationship diha sa Ginoo. Muna pinaka-importante. Right? Ang usa sa mga pinaka-importante sa kining maong spirituality. First, we need to have prayer life. Right. Now, pero kung maglimit lang kita sa atoang prayer life, no, maglimit lang kita sa atong kwarto, sa atoang prayer room, dito lang ta, dito mo socialize, dito mo ato sa laing nga mga aspeto sa kinabuhi, no? Murag nagpakabuhi ka usa ka monghe, nga dili ka monghe panalitan, no? But lacking in justice, it means kana bitawng na ay social dimension, adunay social nga involvement, no? All right. So kita adunay gitawag nga solipsism, no? So man solipsism kanang iya aho-aho, no? May personal conviction, double standard, no? It means that kanang we're just taking our life, our spirituality as kita lang, no? Ako ray maluwas, no? Wala ko'y paki sa uban. So if kana kulang sa tua, no? If kana lang atong i-focus, then dili siya healthy nga
nga spirituality. Right? We're not totally practicing spirituality, no? Because it will somehow give us an impression that kita lang yun, ako ra gyud nakabalo sa tanan, no? Ang uban dili, bahala mo diha. So dili siya half ra gyud siya or quarter ra siya sa the whole thing, no? So ang tambal ni ini this requires concern for others, no? Of course, being one with the community. So ang tambal ni ini is concern for others. So we need to have this not just simply a sympathy, but kini aduna tay kanang kabilinggan diha sa society, no? Sa tuong lipunan. The problem now is that tungod sa tuong sitwasyon karon, limited na kaayo ang ato ang paghatag sa kining social concern, no? Kay di man ta pwede makahikap-hikap, pero kana mo na ang challenge unsay mga pamaagi nga kita makahatag pud gihapon sa tuang social dimension. But of course, again, the number one here is the meaning of private prayer. That is the first pillar nga ato ang tagapagtagad. Okay? Now the second is the social justice. So muna siya ato ang kanang juxtaposition nato sa first nato nga pillar, no? So the second pillar is social justice. Pero if kaning social justice, no, sa ako nang gi-explain kanina, pero kung wala but lacking in private prayer, in private morality, then dili na pud siya healthy, right? Sa ako nang gi-example, if sobra ra kita ka socially involved, then we lack prayer life, we lack private conviction. Kanang itong the idea of makibaka, no? Kanang extreme social action or liberalism, or kanang idea of the liberalism thinking, no? So kani siya one-sided dia po ni siya nga pillar, or one-sided dia po siya nga spirituality. Dili siya healthy. Di siya healthy. So look at to yourselves, if mo ani nga place, mo ani nga pillar nga medyo kulang mo or sobra mo ani. All right? So unsa may yang antidote ani, no? So it requires personal space in prayer, recollection, or retreat. So if you are working in a social for example social work, no, then you need to have at least man lang once a week nga, you know, magsimba and then mag-prayer life every day baka or basta kay adunay timplahan nimo og kanang prayer life, your own personal prayer, no? Because if dili man gani, then it will really disintegrate yourself, no? So especially sa mga katrabaho sa government, no, astang busy good sa ato ang panggobyerno sa nasod, sometimes not all, but sometimes these people malimtan na, no? Unconsciously malimtan nila ang private prayer or private morality, right? So muna to ang atong inunduman. So number one, private prayer and private morality. The second would be the social justice, right? Okay. The next is the next kining pillar is the mellowness of heart and spirit. Okay. The third pillar of spirituality is the mellowness of heart and spirit. Mellowness, mellow. So may mellow, kanang chill lang, kanang bitong mellow, kanang bitong simple lang, dili na ka garbuso, dili na ka loud, no? Mellowness of heart and spirit. So dili tanto nga kaikag kaayo, di pud na ka luya pud kaayo. Mellowness, balance lang, no, of heart, no? So now unsa may kabilinggan ani kanong na pillar siya sa spirituality, because if and when okay fine na ako'y private prayer, private morality, okay fine, aduna ako'y social justice, pero kaning duwa, no, if wala pug kay mellowness of heart, wala kay humility, in short, no, humbleness, no, humility, then ang imuhang pag-pray, ang imuhang pag-socially involved, being too showy, no, medyo garbusa ang effect ani. And sometimes if wala ning mellowness of heart, adunay assertion of our personal conviction or faith, as if that we are proud of our faith to the point nga ako ang sakto, kamo dili, no? The mighty word I. So muni siya ang element nga tanawon, no? So
therefore, if naataning private prayer, private morality, and social justice, dapat atong dungagan, atong pagkapinan og mellowness of heart or humility of hearts in spirit. Now, if naaning tulo, no, nan adunay harmonious kayo nga relationship diya sa imong private prayer o sa imong social justice, no? Because sometimes when we are kaning gitawag nila kanang spiritual pride, no? Spiritual pride, indot kini nga word, no? Ug muni ka sagara kanang sakit sa mga kanang mga relihiyoso no, nga mga tao, no? That's why we call them religious or religyoso tungod kay gina-practice nila perminti ang naa diha sa simbahan, naa diha sa whatever institution nga naa ka. That's why you're called religious, no? All right. Pero sometimes this religious will make us kining magarbuso ta, ma-pride ta, no? So may mo tag spiritual pride. Ug mura ba ni ang pinakadakong sala? Mura ba ni ang pinaka dili ganahan sa Ginoo, no? Kining pride. Number one sin kini, no? Pride. Even in the field of social justice, no? Tungod kay daghan kag natabang, tungod kay daghan kag naambag sa lipunan, usahay it will create in you a pride, no? Social pride baka tatong tawag lang social pride, no? All right. Nga pwede na ka mong sambat sa ubang tao, pwede na ka maghatag og kanang magmanipula sa tao, magmanipulate, no? Mag-control sa tao to the extent of losing life or losing integrity of life or dignity of life, no? So usahay muna siya ang tendency. So unsa may antidote niya ni humility of heart, okay, or mellowness of heart. So kung aduna tay humility sa tong kagalingon, which is the mother of all virtues, then private prayer and social justice will go hand in hand in the sense of integration. Right? So para sa kuha kaning mellowness of heart mo siyang usa sa mga essential gihapon. Pillar gihapon ni siya sa atong pagtan-aw nga atong kalag healthy na ba. If you have this tendency to take pride on everything and all, then you have to seriously consider this, the mellowness of heart, no? Okay. So agkalaw ato ang mga topic karon, no? All right. Next the last, I think this is the last, no? The last pillar kini gitawag nga lack of involvement within a concrete community. Now, Ronald Heiser see this spirituality in definition tungod kay naa siya sa kini a parish level or a community-based level. That's why if our spirituality will limit only to our personal likings, sa tuang kagulingon, sa tuang kagustuhan sa kung unsa lang ato ang preference, muna siya ang term, no? Preference nato, if wala tay kanang kulang ta sa involvement sa tuang konkreto nga komunidad, then that would be unhealthy in the sense. So private prayer, private morality, social justice, mellowness of heart, if wala ni siyang lack of involvement within a concrete community, then wala. Because in this pillar, if we lack involvement within a concrete community, lack of participation in the church or in the community, then dili siya kanang nana dili na ka-define, no, ang pagsabot nato sa spiritualidad. That's why it requires commitment or participation. So if and when sa subdivision ninyo panalitan mag-required nga dapat ang basurahan lahi ang botilya, ang kuan, kung muna ng ordinansya sa inyong subdivision, then if wala mo naghimo niini, then muni siya, kulang siya. Alright, kulang kaayo. Alright? So importante gyud nga makita sa usa ka tawo pod nga aktibo siya sa komunidad, dili lang tungod kay magpasikat siya, kundi dili muna siya ang dictation, muna siya ang building, nation building attitude, no? That will help cater or will help emulate kung unsa gyud ang tinuod nga espirituhanong kinabuhi. Right? That's why dita magpa kanang buta-buta bungol-bungol sa mga atuang na kanang
nakita sa tuang mga kasilinganan, no? So we need to somehow at least man lang have this concrete community building. All right? Okay. So muna siyang upat, no? Private prayer, social justice, mellowness of heart, ug muna siya ang ato ang constitutive element of true worship or community. So these four essential pillars undergird any healthy Christian spirituality. So here, in the context of the Christian spirituality, or even we could somehow imply this one to an Islamic tradition, no? So Islam spirituality, naagya po na, no? Dapat dili lang nalang ka sa inyong silahang sitawag silang simbahan, kana silahang mosque, no? Kundi aduna po sila tawag nga kanabitang almsgiving, no? Part silang pillar silahang Islamic tradition, Islamic spirituality, ang gitawag nga almsgiving, no? Zakat, no? Dili lang sila sa salat kundi zakat, no? So ang gidragya po ni ani, no? Zakat o salat. Alright? So therefore, kining upat nga pillar sa Christian spirituality or the spirituality in general, then aduna tay kanang gitawag nga healthy nga spiritual life, no? So not necessarily healthy soul, but the spiritual life. Giun sa nimo pag-practice ang imong spirituality. Right? So if you look back to our experience, no? Katong mga sa inyong experience, unsa yung mga yun talang kaning kakulangon or kasubraan sa inyong parts of the pillars sa spirituality. For example, sir, ako medyo permintir ako lukong sa kuang kwarto sa kong prayer space nako, no? Mag-ampo lang ko. Then whatever nga ako madunggan sa gawas, ako'y paki. Right? Or ang uban mingon nga, sir, medyo indulge kay ko kanang bombarded kay ko sa mga kanang idea of kanang social justice, no? Gani ga post ko sa Facebook, ga post ko sa mga social media about unsay mga kanang kakulian sa gobyerno, no? Pero ahaman diha ang imong private prayer and private morality. Proud kay ko, sir. Proud kay ko sa akong mga achievements, no? Ahaman diha ang imong mellowness of heart and spirit. Okay? So muna siya mga butanga kani mga ino talang mga determinant sa imong spiritual life if you are doing a healthy spirituality or a spiritual life, no? So imong tan-awon, no? Imong tan-awon nimong kagalingon kung aha ka sobra o aha ka di kanang kulang. Right? So kung atong tan-awon diri, no? Kaning diagram, no? So desire that somehow influence our soul. Basically, desire is the nature of the soul, and when we try to contain it with our spiritual life, no? Kung ato ni siyang i-form, ato ni siyang i-control, ato siyang kanang channel kini nga desires tong kalag into the different pillars of our spiritual life, then it will be beneficial not just for yourself but for others. So kita usa ta ka ahente sa kabaguan pinaagi ning spirituhanong aspeto sa kinabuhi. All right? Okay. So muni siya ang libro nga ako ang ikuan, no? Kang Ron Rolheiser, Holy Longing, The Search for Christian Spirituality. All right? Okay, so magkalaw ato ang mga discussion, no, regarding sa ato ang pagsabot sa spirituhanong kinabuhi. Okay. So, muna siya, no? The healthy soul, according to Ron Rolheiser, must be on the four pillars. We need to have private prayer, private morality. We need to have social justice. We need to be somehow conscious with the social level, no? But at the same time, we need to have this mellowness of heart. Very important, no? And then, of course, we need to have a concrete action or concrete doing sa tuang community and to ourselves and to others, of course, no? So muning upat atong basihan, no? Unsay imong kung nana kaning tulo pero wala kay konkreto nga action, then medyo kulang pa gyud,
Kung naa na ka aning tulo, pero kung wala ka aning melons of heart, then you need to humble yourself. If na namin tulo, if wala ning social justice, then you need to be conscious, be aware of what is happening around us. If na namin tulo, if wala ang private prayer, then we need to indulge ourselves to be alone with God, no? So muna siya. So kining upat muna siya ang determinant sa tuang kalag kung healthy na ba siya. All right? So I think tama na ta diri sa to ang topic, no? Dindot kaayo. So if you have question, if you have just comment or personal message me sa ako ang, by the way, please like, follow and share OBM Darius Corner, my own page, no? And then also of course kini siya nga station, Oro Broadcast Media Online, no? Okay, so dili lang kani ang mga programs nga ginahatag sa inyo, ha. Napoy mga kasi-kasi nga mga programs, may it be news, may it be social commentary, may it be about love, na agya po na naaputay ka ng about Islamic spirituality, na agya punta ug uban pa. All right, so please go over with this page, kining Oro Broadcast Media Online. All right, so I hope that kining nakahatag ko sa inyo og kanang pipila lang nga mga puntos bahin sa spiritual life, no, spirituality. Kay importante man kini aron nga magmalig-on ta, no, labi na karon sa pandemya nga adunay kanang sense of kanang fear, worriness and death, no. So muna to ang pangandama atong kagalingon, no. Labi na karon nga nata sa Adviento, no, Adviento nga season, no, Advent season nga panahon nga kita nagtukaw, naghulat, naglaom nga ang Ginoo moabot. And truly muna siya ang atong spirit dapat hantud karon, no, nga we are hoping, we are increasing our faith, hope and love. All right. Okay. So salamat kaayo sa tanan, we will end our this live discussion, or this live kani to end this. We'll pray. In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Heavenly King, thank you for this wonderful session, Lord. Lord, as we increase our faith, hope, and love, and as we practice our spirituality, let us be mindful of your pillars on how we could achieve a true spiritual life, to increase our private prayer to you, our relationship with you, to have this consciousness of social justice, to have this humility, and of course, to create a concrete action in our community. Lord, as we do this, as we try to study this, as we try to emulate these pillars in the spirituality, allow us to be open, to be molded by your hands. We pray also for those who are in the frontliners, oh Lord, to give them strength, to energize their soul, to have this desire to help. And to those patient, and for us who is front of this COVID-19, may we integrate ourselves with you, Lord, and to help us fight against this pandemic. By your holy precious blood, Lord, encourage us, heal us by your power name, by your holy name, in your mighty name. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. All right. Once again, thank you for joining us in our weekly program, Darius Corner, where we talk about spirituality. Goodbye and God bless everyone.